بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله. الباب 25 باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن ነው ጠንቋዮች ይላሉ ስለነሱ እንግዲህ የተነገሩ አሐዲሶች አሉ ወነህዊህም ማለት እነሱን የመሳሰለ ኩሃኖችን እና المنجمون አሉ እና الرمالون አሉ ያሸዋ ፊንጃል የሚያዩ ባለፉት ድሩሶችም ስንላቸው የነበሩ እነሱ ስለነሱም ይብራራ በትባብ ነው አሉ። قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن ليعرفوا لنا ولبن العالم بدي كاهن مفرد ነው ይላል። ኩሃን ደግሞ ምን ይሆናል? ጀምዕ ይሆናል። ካፊር በኩፋር እንደሚጀመዕ ዛሪዕ በዙራዕ እንደሚጀመዕ الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع. ካህን የሚባለው ይሄን ሰምዕን መስማትን ከሚሰርቅ ጂን ከሱም ይዝ እንግዲህ 99 ውሸት ወይ 100 ውሸት ይዋሻል። አንዲት ከዛ ከሰማይ የሰማት አንዲት ይጨምርባታል። ይሄ من مسترق السمع የሚይዝ ካህን ማለት እሱ ነው። وكانوا قبل المبعث كثيرا. الكهان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم በጣም ብዙ ነበሩ። مبعث እንግዲህ مصدر ميمي ሊሆን ይችላል ظرف الزمانም ሊሆን ይችላል። المهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مسترق السمع በጣም ብዙ ነበሩ። وأما بعد المبعث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ከሳቸው رسول ሆነው ከተላኩ በኋላ فإنهم قليل. مسترق السمع እንግዲህ ጥቂቶች ትንሾች ናቸው። لمن كتبال لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. የሸሃብ ጀማል እንግዲህ ከዋክብት ወይ ከንጁም فوائد አንደኛው ምንድን ተብሏል? رجوما للشياطين. لأن الله سبحانه وتعالى حرس السماء سماء طبقال. حرس ማለት እንግዲህ حفظا وحفظا من كل شيطان مارد እንደሚለው بالشهب ማለት በነዛ بالشهب የሸሃብ ጀምዕ ነው። በንጁም ሰማዮችን ጠብቋልና بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم በጣም ቀነሱ። ሱረቱ الجن ላይ እንግዲህ ይሄ አሁን የሚባለው ማዕና ከዛ ሙቅተበስ ነው። وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ከዛ በፊትም እንግዲህ حرسا شديدا የሚል وشهوبا. طيب ስለዚህ ካህን የሚባለው ከዛ ከሙስተሪቅ السمع ይዞ 100 ውሸት ጨምሮ የሚናገር ካህን ማለት እሱ ነው ጠንቋይ። واكثر ما يقع في هذه الامه እንግዲህ የሚከሰተው አብዛኛው አሉ ما يخبر به الجن مواليهم من الانس. ጅኖች እንግዲህ የሚናገሩ የሚያወሩት ነው ከጅን እነሱን የሚዋዋሉ እነሱን እንግዲህ አውሊያ አርገው የሚይዙ من الانس ስላሉ ከዛ የሚይዙት ነው የሚበዛው። عن الاشياء الغائبه ከስውር ከሩቅ ነገሮች ጅኖች ሲያወሩ እንግዲህ ከዛ ይዘው አምጥተው ነው የሚናገሩት። مما يقع في الارض من الاخبار መሬት ላይ ከሚከሰቱ ወሬዎች فيظنه الجاهل كشفا وكرامه. እንግዲህ እሱ እኮ የሚሰማው የሚገብረው ግብር አለ ለጅን። እነዛ ጅኖች እንግዲህ ቀሪን አለው ሁሉም ሰው ያንዱ ቀሪን ጋር ወደፊት እንደሚሆነው ነገር እንግዲህ ይሰሙና ያወራሉ። ከዛ ሲያወሩ እንግዲህ ከዛ ይዞ አምጥቶ የሰማውን እንግዲህ አዋቂ አስመስሎ የሚናገረው ከዛ በኩል ነው በአብዛሃ።
والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان الكريم مع روح كرينه الإنسان الخبيث فيتناجيان ويتكلم الشيطان مع كرينه بما يجب من الأخبار بما يحب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر كرين الإنسان الآخر قد واقعوا كستاتو يلالو إيه كرامانا كشف سايهون أن ذلك يهمونه من تآلف روح الشيطان الشيطان روح قد تآلف كما اسماماتو كما جنانيتونه الكرين مع روح كرينه الإنسان الخبيث خبيث كونه قرين غارا እንግዲህ ሁሉም ቀሪን አለው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ሳቢ ባሉ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔም አሉ ግን የሳቸው ምን ሆኗል ብለናል طيب እንግዲህ አስለሙ ነው ስንም ዛፊ الدرس الحديثي በሰፊው አይተናል ተወሰነ ቦታ ላይ في مجلس معين ስለዚህ ከዛ ከተአሉፍ ነው ይላሉ የፈየተናጀያን የሰውየው ሸይጣንና የዛኛው ሸይጣን ምን ይሆናሉ ይሸካሸካሉ እንግዲህ በኹብት ስለሚገናኙ ያው የሚያወሩት ነገር አለ ويتكلم الشيطان مع كرينه بما يحب من الأخبار በሚወደው ወሬ እንግዲህ ይናገራል التي يتلقاها الشيطان شيطان የሚያገኛት የሚወስዳት የሆነ عن الشيطان الآخر كرين الإنسان الآخر يا شيطان ليلا شيطان هنا يليلا سو قرين يهنا وهكذا فإن لكل إنسان قرينا من الشيطان كما جاء ذلك في القرآن والسنة أي قرآن ملا يلا سنة ملا عندما فيخبر شيطان الإنس بما أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل وأحواله في منزله وخصوصية نفسه እንግዲህ ሰውየው ይህን ካህኑን የሚጠይቀውን ሰውየው ሁኔታ ያው ቀሪኑ ስለሆነ ያውቃል ተግባብቶታል እኮ እሱ ጋር ሌላው ቀሪን ጋር እንግዲህ ጠንቋው ቀሪን ጋር በደንብ አድርጎ ይነግረዋል ከዛ በኋላ እንግዲህ ገይብ ያው ይመስለዋል ይሄኛው ሄዶ የሚጠይቀው ጠንቋውን የሚጠይቀው ሰውዬ ወልይ ነው ወይም ደግሞ ኩሽፋት አለው ብሎ ገይብን ያውቃል ብሎ ይገምታል ነገሩ ዋቂዑ አሁን በተባለው መልኩ ነው مما ألقاه إليه الشيطان القرين فيظن الجهالة والمغفلون وما أكثرهم لا كثرهم الله እንግዲህ ማይማኖችና ሙገፈሎች አቅላቸው የተዘጋ እነሱ ምን ብለው ይገምታሉ ይላል أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات ይሄን መናገሩ የሰውዬ እንግዲህ ሰውየው ሷሊህ ስለሆነና አላህን ስለሚፈራ ከራማ ነው ብለው ይገምታሉ الجهالة الأغبياء المغفلون وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان وإن اعتقده وخدع به كثير ممن ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح قالوا እንግዲህ ሸኾች እየተባሉ ምናምን እነሱ እንኳን اعتقاد አድርገው ቢሸወዱበት من أضل الضلال እንጂ ከዲን አይደለም ይሄ ዲንን የሚጻረር ጉዳይ ነው ስለዚህ ካህን ማለት ታሪፉ ከዚህም ሰፋ ባለ ያعرፉታል من مستريق السمع የሚወስድ ማለት ነው ከጂን ጋር አላቃ ግንኙነት ያለው ከዛ ለመውሰድ ደግሞ ለጂኑ ምን ማድረግ አለበት ይያልና አሸባ ይገብራል የሚገብረው ደግሞ ሽርክ ነው ያንን ሲያረግ ምን ያረጋዋል ወደፊት እንደሚመጣው አያው ጂንዩ ኢንሲዩ ጂንዩን ሲፈራውና ሲያመልከው ጂንዩ ኢንሲዩን ምን ያረጋዋል ይخدመዋል بعض الحاجات من ያረግለታል ይያልና አሸባ على حساب عقيدته ይነግረዋል ስለዚህ የመጡ አሐዲሶች አሉ አድላዎችን ያመጣሉ وقد اغتر بذلك كثير من الناس اغترم ይቻላል افتعلن ከሰዎች አብዛኛዎች ኢላ من رحم ربنا يا شباب ይሄንን ጠንቋይን ካህንን ምናምን አገራችን አብዛኛው አውሊያ የሚባሉት ያ شباب እንደዚህ ናቸው ስማቸው የተጠራ ብንጠራቸው
والدليل على ذلك يا شباب ان الشيء كلي تلق ولي يتبالو يوسط مستراواቂ ሲናገሩ ወደ ቂብላ ይዞሩ መጅልሳቸው ላይ ይባል ነከለ በነግራችሁ ያ شباب ትደነግጣላችሁ የሚቀመጠው አንደኛው ወደ ምዕራብ ይዞራል እንግዲህ ግርዶ የሚባል ነገር አላቸው ሰው እኮ ያያቸው ያ شباب እንግዲህ መስጊዱ ውስጥ አጅነቢ የለ ሁሉም ወንድ ነው ወንድ ከወንድ ይጋረዳል እንደ ያ شباب የሚጋረዱት የሆነ ተንኮል ስላላቸው እዛ ግርዶ ውስጥ የሚሰሩት ነገር አለ ሙኻሊፍ የሆነ ለሸሪዓ بعضهم يغرب دائما يቀመጡት እንግዲህ ወደ ምዕራብ ዙራው ነው ይባላል بعضهم يشرك بعضهم يشرب الخمر ትላልቅ ሸኾች ዑለሞች ተብለው እኮ ነው ያጀበ እንደዛ ያንን ሲያረጉ ይሄ ቀሪን ምን ያረጋቸዋል እየተባለ ነው بعض الامور አምጥቶ ይነግራቸዋል አንተ ስትሄድ ሰውየው አያውቅህ አላየህ ያንተ ቀሪንና የሱ ቀሪን በሆነ ነገር ስለሚገናኙ ስለሚነግረው አንተ ስምህን ይጠራና ከያገር የመጣው ሐጃህ እንደዚህ የሆነው ምን ትላለህ አንተ ራስህን ታወርድ ኩንንብህን አውርደህ ድስቱር ትላለህ እዛ እንግዲህ ከአላህ ሌላ አላለ علم الغيب ያውቃል ካልክ ቁርአንን ምን አረክ ይያለ ነው ወደፊት እንደሚመጣው ሐዲስ غيبን የሚያውቅ አላህ ሌላ የለም ስለዚህ ሸይጣን ኢብሊስ ጋር አላቃ ስላለው በዛ መልኩ ነው እየተናገረ ያለው አብዛኛ ሰዎች በዚህ ምን ብለዋል ይላል وقد اغتر بذلك كثير من الناس ከሰዎች ብዙሃኖች እንግዲህ ተሸውደው انخداع ተደርገዋል يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن ከጅን ይዞ የሚያወራቸውን ሰውዬ ይገምቱታል ወልይ لله يا الله ولي ነው ብለው ይገምቱታል وهو من اولياء الشيطان السواقع እንግዲህ من اولياء الرحمن ሳይሆን من اولياء الشيطان ሆኖ ይያለ يا الله ولي ነው ብለው ይገምቱታል በዚህ የተነሳ እንግዲህ እግተሩ طيب ተታለሉ ተሸወዱ كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ሁላቸውንም ስብስብ ያሉ ሲሆኑ አላህ የሚሰበስባቸውን ቀን ያንን አውሳላችሁ ያ ማዕሸረ الجن ይላል እናንተ የጅን ጀማዓዎች ሆይ قد استكثرتم من الانس ከሰው በጣም አበዛችሁ وقال اولياؤهم من الانس اولياء الجن من الانس من ይላሉ ربنا استمتع بعضنا ببعض ከፊላችን በከፊላችን ተጣቅመዋል በዱንያ ኮን እንግዲህ استمتاعው ቅድም ያፈሰርኩት ጂንዩ ጣዓስ ያረጋው ሲፈራው በዛ استمتاع ያረጋል እንስዩ ደግሞ ሱጣዓስ ያረጋው እሱን ሲፈራው وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ይሄን አያ በሰፊው እዚሁ ኪታብ ላይ ተፈስሯል እዛ ጋር የተያያዘ ነው استمتاعውን እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ማለት ነው الانس من الجن والجن من الانس استمتاعው እንዴት እንደሆነ እዛ ቦታ ላይ በሰፊው ተብራርቷል ስለዚህ ተጣቅመናል እዛ ዱንያ ላይ وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا አንተ የገደብክልንን ወሰን ጊዜ ደርሰናል قال النار مثواكم خالدين فيه ይሄን የሚያደርጉ እንግዲህ من الانس والجن መኖሪያችሁ መጠጊያ መዘውተሪያችሁ እሳት ናት እሷ ውስጥ የምትዘወተሩ ስትሆኑ ኢላ ማሻ አላህ ان ربك حكيم عليم الانعام 128 ይላል ስለዚህ ይሄን እንዳለ ሁሉ ከጂን ይዞ ከኢብሊስ ይዞ እንጂ የሚነግረው ከሽፍ ኑሮት ከራማ ኑሮት ያአላህ ባሪያ ሷሊህ ሆኖ አላህ ከሽፎለትና ከራማ ሰጥቶት አይደለም قال المصنف رحمه الله تعالى روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على الابهام ያወሩትና ሻሪሑ እንግዲህ ማን እንደሆነች ያብራራል عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما عند قرارها لم تقبل له صلاة تنونوا እንግዲህ 40 على النيابة ظرف ነው የሚሆን
ሌላ አቀራር لم تقبل له صلاة 40 يوما ይሄ ደግሞ ምን ይባላል ኢዳፋ ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይሂ ሆኖ 40 እንግዲህ من 20 إلى 90 ملحق ነው بالجمع المذكر السالم ስለዚህ من أتى نبياتنا صلى الله عليه وسلم يمتع عرافا مالت عراف زند يهدى عرافا يمتع فسأله عن شيء كون نجر طيقهنا فصدقه ونفي على بما يقول يتنقوا عراف بميلو ونفي على لم تقبل له صلاة 40 يوما أو لم تقبل له صلاة 40 يوما يا 40 صلاة ወይ ደግሞ ሶላት ተሱ ተቀባይነት የላትም 40 ቀን ከባድ ነው ሸባቢ እንግዲህ አሁን ሪዋያ ሌላ ሪዋያ ጋር ትንሽ ይጋጫል على كل الاحوال በዚህ ለፍዝ አመጡት الحديث صحيح رواه مسلم 2230ኛ ሐዲስ بدون فصدقه بما يقول بايون እንግዲህ لفظ مسلم ላይ فصدقه بما يقول እሚለው ምንድነው ይያሉ የለም ይሄንን ካረገማ فقد كفر بما انزل على محمد ነው صلى الله عليه وسلم ሄደህ ብቻ እዛ ጠንቋይ ዘንድ ከሄርክ ሄደህ ተጠየቀው صدقከውም አልصدقከውም ወይ ደግሞ ለተጅሪባም ቢሆን ይሄርከው የ40 ቀን ሶላት የለህም ነፍሱ እንግዲህ የሚለው ይሄንን የሄርከው صدقህ ከሆነ جواب ሌላ ነው እየተባለ ነው ምንድነው የሚሆነው ከሰደከው የሰውየው እውነቱን ነው ካልክ በቁርአንና በሱና ከፈርክ ምክንያቱም ቁርአንም ላይ ሐዲስም ላይ ገይብን የሚያውቀው ማን ብቻ ነው የሚለው الكتاب والسنه አላህ ብቻ ነው قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله እንደዚህ እኮ የሚለው ነው ቁርአን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احاديث كثيره غيب لا الله ብቻ እንደሆነ አብራርተዋል ስለዚህ አንተ አራፍ ዘን ካህን ዘን ሄደ غيب ያውቃል ካልክ ቁርአንና ሐዲስን እየካድክ ነው እንግዲህ ተስዲቅ ካረክ ነው አትሰድቀውም እኮ ካህኑ አራፉንም አትሰድቀውም ዝም ብለህ ሄር ጠየቀው ልትጀርበው ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር ልታረግ ይችላል ሊሆን ይችላል إلا للتغيير ካልሆነ እዛ ቦታ መሄድ አይቻልም እንግዲህ علم ካለ ሱልጣ ካለ ሰማህ ጠንቋይ እንዳለ ካህን እንዳለ አይ እስኪ በሰወሬ ሆነ ነገር ውስጥ አልገባም ሂጄኔ ሻሂዳ ያለሁን የሚያረጋውልኝ ብለህ ከሄድክ እዚህ ውስጥ አትገባ ንያ ምንድነው ተሰቡት ተአኩድ አርገህ ከዛ በኋላ የሚገባውን ነገር ለማድረግ ነው ምትችል ከሆነ በዛው በስልጣንህ ባለ ስልጣን ከሆንክ ሰውየውን ከርቸሌ ለማስገባት ለመግረፍ ይቻላል ደረጋል እኮ ያሰብ አለዛ ደግሞ በመላስህ ከሆነ ሙንከር ማረግ የምትችለው ለማስጠንቀቅ ከዛ በኋላ ሙንከርን በመላስህ ለመቀየር ለዛ ከሆነ እዛ ውስጥ አለዛ ሙጀረድ መሽከ ኢለይ ወሱአሊከ ኢያ ያ40 ቀን ሶላት ዜሮ ያረግብሃል وأحمد أرادتنا 68 قص أمستنا دقمو 380 قص إلال واللفظ له بسند صحيح لفظ قديه للإمام أحمد في المسند نو سند دقمو صحيحنا وعب سلزيه قديه شاعرنا عراف قديه كهان بلو ونحوهم سلالو عراف قديه ونحوهم ما لو استقابل مطابقة لترجمة والله حديثونا ومن له قديه كهان بتشاد اللهم يذكروا ونحوهم سلالو إن منجمون إن العرافون هلو الزه استسلمي كاتتو مناسبته للترجمة تككلنا انجري أورد صاحب المتن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ኢብሃም ይባላል ከነብያችን صلى الله عليه وسلم ባለቤቶች ካንዲቱ ማለት ነው ከፊል ማለት እንግዲህ አንድ 9 አሏቸው ከነዛ ካንዲቱ ነው የተወራው ሐዲሱ قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة تعيين سيارة شارحه هي حديث يتلالفه عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله
عنهم جميعا كساتشونا ذكره أبو مسعود الدمشقي قرينا مبهمون تعيين يارقوت أبو مسعود الدمشقي يتسنى سويا ناتشو لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها أو نألفه حديث انقدي أطراف له كتاب زالي من مسند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما كسوا سلا نو سلالة زلاي مبهمي ونتشو حفصانات يالنو لزانو قوله من أتى عرافا سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى يمتالكم مثلا يمتال عراف من اندهنا ودفيت يمتالنا لنطبق على وظاهر الحديث يا حديث ظاهر أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله አሁን የተባለው ወዒድ ዛቻው በሰውየው ላይ ይረተብበታል በመምጣቱ ብቻና በመጠየቁ ብቻ እንግዲህ ለፍዙ ሙስሊም ነው ይያልን ነው ወሰደቀው بما يقول የሚለው في صحيح مسلم ስለሌለ ظاهر الحديث በመምጣቱ ወደዛ ወደ አራፍ በመምጣቱና በመጠየቁ ብቻ የ40 ቀን ሶላት አለመቀበሉ ይረተብበታል በሰውየው ላይ ማለት ነው صدقه أو شك في خبره ونتنو بيله بسو نغغر بيطرطر متوسن كطيق بمجرد مجيئه وسؤاله አሁን የተባለው الحديث ላይ የተዘከረው ወዒድ ይረተብበታል على الجائع فإن في بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة بإضافة مقدم بالنوم مكال ملي وصدقه ملو ساينور سلال السوزند بممتاته بتشانا بمتأيقه بتشا متأيقه كل من دل ليهون يشلال بلنا لا تجربة ليهون يشلال لا تصديق ليهون يشلال تأيقه كهنا نجر السوزند هيدا يهون الزحدث لا يترتب وعد يتذكروا مالتينه يترتب عليك أنت هيدا كتأيقه يه وعد بانت لاي يفسمال قوله لم تقبل له صلاة قدي 40 ቀን ሶላት ተቀባይነት የላትም ለሱ እንግዲህ ልፋት ብቻ ይሆናል እኮ መባሉ اذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول እንግዲህ ጠያቂው حاሉ ይሄ ከሆነ ተጠያቂውስ حالቱ እንዴት ይሆናል ችግር ነው ካህኑ ራሱ እንዴት ይሆናል የሱ ሶላትስ እንዴት ነው የሚሆነው ወንጀሉኩ የሚበዛ ሸባብ ከሳይሉ ከካህኑና ካንተ ወንጀል ማን ነው የሚበልጥ ያንተ ነው የሱ ነው ባሱ ሰበብ ዘንድ ሄደ ስም በመጠየቅህ ሰበብ የ40 ቀን ሶላት ዜሮ ከሆነ ይሄንን ድርጊት የሚያረጋው መስኡሉስ እንዴት ነው የሚሆነው قال النووي وغيره معناه حديث እንግዲህ እስቲ ፈስሩ ምን አሉ أنه لا ثواب له فيها እንግዲህ 40 ቀን ይሰግዳል የሶላት ثواب የለውም እንደ አጅር የለውም ማለት ነው አሉ وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه እንግዲህ መታብቃቃው እንኳን በሆነ ደግመህ ስገድ እንኳን ባንለው ሙጅዚአ ናት ብንለው እንግዲህ ثواب ከሌለው ያሸበ ምን ፋይዳ አለ ይሄን ማለት ነው አሉ ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث አሁን ካልነው ተፍሲር እንፊካክ የለም ቅሮት የለም አሉ فإن العلماء ይሄን ያልነው እንግዲህ ፋይቱ ተዕሊልያናት متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة انتهى ملخصا እንግዲህ شرح مسلم አላቸው ነዋዊ እዛ ላይ ብለውት ሊሆን ይችላል እዚ መስደር አልተቀሱም እዛ ላይ በቂያም ካለው ማየት ሙለخص ነው ያለቀው ያሉ ነው በቂያ ያለው ለከላሙ ማለት ይሄንን ተአዊል ያረግንበት ምክንያታችን አሉ ዑለማዎች በአጠቃላይ አራፍ ዘንድ የሄደ የ40 ቀን ሶላት ይመልስ ስላላሉ መመለስ አለበት ያለ ኢማም ስለሌለ አጅር የለውም ባዶ ነው ማለት ነው የተፈለገው ብለው ይሄንን ፈሰሩ እንግዲህ አሐዲስ الوعيد ብዙ ብለና وكذلك آيات الوعيد نمرها كما جاءت ብለዋል እነ ሱፊያን ኢብኑ ዑየይና ምን አትበሉ አሉ እንደዚህ ማለት አይፈልጉ
አዝጀር እንዲሆን ምን እናረጋለን ነው የሚሉት على ظاهره فسرناه እንሄዳለን وفي الحديث النهي عن اتيان الكاهن ونحوه حديث ላይ የምንረዳው ምን ተጠቀመው ከሐዲሱ ምን አለበት ሐዲሱ ውስጥ አሉ ካህን ጠንቋይንና እሱን መሳሰሉ አካሎች ዘንድ መሄድ የተከለከለና በዲናችን حرام መሆኑን ሐዲሱ ውስጥ እንረዳለን قال القرطبي ይሄም እንግዲህ የሙፈሲሩ ሸኽ ናቸው ብለናል الملهم የሚባል المفهم የሚባል ኪታብ አላቸው شرح صحيح مسلم صاحب المفهم ናቸው ሳቸው ምን አሉ يجب ግድ ይላል على من قدر على ذلك በዘላይ በቻለ አካል ላይ من محتسب وغيره እንግዲህ አምር بالمعروف የሚያረግ አጅር ፈልጎ ከነሱም ሆነ ሌላ አሉኩ ያ ሸባብ بالمملكه نسال الله ان يحفظهم ويقمع اعداءهم حياه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر የሚባሉ ድሮ ቀውዮች ነበሩ አሁን الانفتاح العالمي بالخبائث والشرور እነሱን ነው ታርጌት አድርጎ የሚንቀሳቀሰው አላኩል محتسب ማለት እነሱ ናቸው እንደዛ ያለ احتسابا امر بالمعروف نهي عن المنكر የሚያረግ ችሎታ ያለው አካል ካለ በሱ ላይ ግድ ይላል አሉ ምንድነው ግድ የሚለው يجب فاعل أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق إن كهانا بلوم عرافان متك من أكل من أسواق المسلمين ما بارد قد لو الله كشال قري في أسواق المسلمين وفي مساكن المسلمين كانوا بيسترتوا من ورث يا شباب تنقوا أنت محتسب كون بلوم ولي الأمر كون ካህን መሆኑን አራፍ መሆኑን ሙነጅም ረማል መሆኑን ካወቅ ማሳደድ ዋጅብ ነው አንተ ላይ ችሎታው ካለ እዚህ ሲከፍት ታዘጋዋል ታባረረዋል እዛም ማሳደድ ይሄ ግዴታ ነው አሉ على المحتسب وغيره ባይሆን በشرط القدره على ذلك وينكر عليه ما شد النكير በጣም የበረታ የሆነን ኢንካር ማድረግም ግድ ይላል وعلى من يجيء إليهم من نسن ብቻ ሳይሆን ወደ እነሱም የሚመጡ አካሎችንም እንዳይመጡ ማድረግ መምጣታቸውን ደግሞ አሸደ النكير ኢንካር ማድረግ ግዴታ ነው ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور أن يقيم بالو كعطفنا እንግዲህ ولا يغتر ويجب عليه ألا يغتر لا يشوت لا يشنقل قد ይላል بصدقهم في بعض الأمور አንዳንድ ነገሮች ላይ እንግዲህ እውነት በመናገራቸው መታለል የለበትም ምክንያቱም ከነሱ ሳይሆን ያ صدق ከማን ነው ያልን من مشتركي አሰም ከሚወስዱት ስለሆነ አንዲት እውነት መቶ ውሸት ጋር لا نسبة لها اصلا እንደዛ ስለሆነ በዛ ነው ደሊል የሚያቆም እንደዛ ቀን እንዲህ ቀን እንደዚህ ብሎን እንደዛ አልሆነም ወይ ያማ ከሱ አይደለም በዝም ምን ማለት የለበትም መሸወድ መታለል መሸንገል የለበትም ولا بكثرة من يجيء إليهم ወደነዛ ወደ ኮሃንና ወደ አራፎች የሚመጣ አካል በመብዛቱም መሸንገል የለበትም ብዙ ከናሽባብ خاصة في صف النسوي بلنا أنت متهونه بالنسبة له نسبتك عددك ولا 1% جزاكم ሰዎች አሁን ሰው ሁሉም ሱና አቂዳ ያዘ ይመስላቸዋል አንዳንድ አካባቢ አንዳንድ ነገር ይያዩላ ሙጅተማዑና ያ ሸባብ ምንም ንስባ የለም بالنسبه لمجتمعنا ሙስሊም في الحبشه ስንት ነው የሚባለው አደዱ ተብሏል ያጀው ዘማን ቆይቷል 40 ሚሊዮን ይባል ነው 40 ሚሊዮን ድሮ አሁን ከዛ ምን ሆኖ ይሆናል እጥፍ ሊሆን ይችላል ሊጨምር ይችላል ሱካኑ እኮ ያው 50 ሚሊዮን ደርሷል ነው የሚባለው كلهم هنا اكثريه ኛነንኩ حقيقه تعدادو እንግዲህ غالبي ነው እንኳን ظني ነው ብን اغلب سكان الحبشه مسلمين ነው አብዛኛው كفار نسبتهم ضئيله لكن لضعفنا نحن وجهلنا بديننا يلعبون عليه مسلمين እንወክላለን የሚሉ ደግሞ يبيعون ذممه للكفار عندنا يالو ነገሩን يزيدون النار إذكار في شيء تعرف عموما الشيء بالشيء يذكر
አንድ አይደለንም ልንሆንም አንችልም ብለና እነሱ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱሉላህ ብለው ካልሰለሙ እኛ ጋር አንዳሉ አንድ የሚያረጋግጥ ነገር የለም ዑሙማን ወደ ጠንቋዮች ወደ ኮሃኖች የሚሄዱ ሰዎች በመብዛታቸው ምን ማድረግ የለበትም መሸንገል የለበትም እነዛ ደግሞ የሚመጡት እኮ አዋሞች አይደሉም ይያሉን ممن ينتسب الى العلم ወደዛ ወደ እነዛ ሰዎች የሚሄዱ አካሎች እኮ ዑለማዎች ናቸው ሙፍቲ ተብለው ቁዳት ተብለው ሩአሳ منظمات እስላሚያ ተብለው ትላልቅ መርሙቆች ተብለው ሙሰከፎች ተብለው በዚህ ያምናሉ እነሱ በብዛት ወደ እነዚህ ሰዎች መሄዳቸው ሊሸነግለውና ሊያታልለው በፍጹም አይገባም فانهم غير راسخين في العلم علم አላቸው እንኳን ቢባል ይሄን የሚያረጉ ከሆነ علم الشريعه ውስጥ ጥልቀት የላቸውም ተመኩን የላቸውም بل من الجهال بما في اتيانهم من المحظور ይሄንን የተከለከለ ነገር በመስራታቸው علم እንኳን ቢኖራቸው የሚመደቡት من الجهال ከማህይማኖች ነው የሚመደቡት علم እኮ ካልሰራህበት ችግር ነው ማወቁ ብቻ ምን ያውን ዓሊም ያስብልህ ስለዚህ ይሄንን ብለው الامام القرطبي ابو العباس صاحب المفهم ይሄንን አስቀምጠዋል الشيخ عبد الرحمن እንግዲህ የነቀሉበትን ኪታባቸውን ምናምናቸውን አይናገሩም ቢናገሩ ካነ አውላ እዛ መስደሩን እንግዲህ ጠቅሰው ቢነግሩ እዛ ኪታብ ላይ ምን ታረጋለህ ይሄን ስታመሳክረው ተወደቀች ከሊማ ልትኖር ትችላለህ ሐርፍ የወደቀ ሊኖር ይችላል አንዳንድ ጊዜ አልያያዝልን ይላል ያንን መስደሩን ቢጠቅሱ ወደ መስደሩ ስትመለስ ነገሩ ይብራ አላ ኩል الاحوال ይሄ አባባላቸው እንግዲህ ትክክለኛ አባባል ነው ሙህተሲቦች አልአሚሩን بالمعروف والناهون عن المنكر ከነሱም በላይ አውሊያው الامور የሙስሊሞች ካሉ ጠንቋዮች ከሙስሊሞች ገባዬ ከሙስሊሞች መኖሪያ ማስነሳት አለባቸው ኢንካርም አሸደን ነኪር ማድረግ አለባቸው እነሱም ብቻም ሳይሆን ሰው ካልመጣለት እኮ ያሽባ በራሱ ይሳደዳል የሚመጣውን አካልም ቦታ ማስያዝ እንዳይመጣ ማድረግ አሸደን ነኪር ኢንካር ማድረግ ችሎታ ባለው ሙህተሲብ ላይ ዋጅብ ነው የሚል ይሄንን ሐዲስ ያብራሩ صاحب المفهم ይሄንን ብለዋል دليل آخر ሌላ دليل للترجمة قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول እንግዲህ تصديق ከሆነ وعد ሌላ ነው ያልነው ይሄ ሐዲስ ማለት فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود الحديث እንግዲህ في سنن أبي داود ተዘግቧል ላሉ طيب እናያለን شرح ገባ ስንል የሚጽፉት ቁጥር ይኖራል እሱን እናያለን እንግዲህ ምንድነው የሚለው ሐዲሱ ማን አታ የመጣ ካህንን ጠንቋይ ዘንድ መጣና فصدقه بما يقول የሚለው ላይ እንግዲህ فاعل አለ يقول هو እሱም የሚመለሰው እንግዲህ الى اقرب مذكور ነው وهو الكاهن ካህኑ ጠንቋው የሚለውን እውነት ነው ብሎ ተከተቀበለ فقد كفر بما انزل على محمد ياتيو ነው እኮ فقد كفر ላይ ያለው ደግሞ هو ወደ ካህን ሳይሆን ምንመልሰው ወደ ማን ወደ من ነው ምንመልስ ስለሱ مخبر عنه የጀዋቡ ለምን ስለዋል فقد كفر እኮ ጀዋብ ነው ለምን وهو الخبر على اصح الاقوال من اربعه اقوال ስለዚህ ጠንቋይ ዘንድ መጥቶ ጠይቆ እውነቱን ነው ብሎ ያመነ በነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሐመድ ላይ በተወረደው ከፍሯል በነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወረደውን እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما زم في الأحزاب واذكرنا ما يتلى في بيوتكن بلو من ديننا ملاجبه من آيات الله والحكمة ايه السنة الحكمة إذا قرنت بالكتاب كهم بيت من دالنا معناها السنة وحينا سلازل فقد كفر بما أنزل على محمد مالت بالكتاب والسنة كفروا المالتنا እንግዲህ ኩፍሩ مخرج من الملة ነው
ኩፍሩን ዱና ኩፍሪን ነው ሸርሕ ይዘናል እጃችን ላይ ሸርሕ አለ ሸርሑ ይሄንን ኢግፋላ ያረግም ሸርዕ የተባለው እንደዚህ አይነቶችን ለማብራራት ስለሆነ وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة قال مسدد እንግዲህ هذا شيوخي أو شيوخ أبي داود ነው امرأته بإضافة حائضا እንግዲህ አንዳንዶቹ ያለ ኢዳፋ أو أتى امرأة حائضا እንግዲህ ضمير ተለለ أو أتى امرأة مفعول به ولا أتى حائضا من هنا نعتي هنا أو أتى امرأة حائضة እንግዲህ አይባልም ወንድ ሐይድ ስለማየ ተፍሪቅ ያስፈልገው መስኡል أو أتى امرأته በሚለው ሪዋያ በሙሰደር ደግሞ حائضا من هنا حال ነው የሚሆን امرأته ስንልኮ ወዳው ተጠግቶ مفعول به من هنا معرفة ስለሆነ حائضا نعت ሊሆን አይችልም ለምራ على كل الأحوال امرأة የሚልም አለ امرأته ብሎ የሚያወራው አለ እንግዲህ ሐይደኛን ሴት የተገናኘ أو أتى امرأة قال مسدد امرأته الزهم ላይ እንግዲህ بإضافة ነው مسدد ያወራው في دبورها فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ጠራው በነብያችን ላይ በመሐመድ ላይ ከወረደው የጠራ ነው ይሄ አላቃ የለውም ይሄም እንግዲህ من الكبائر ነው ማለት ነው ኢትያኑ المرأة الحائض ትልቅ ወንጀል ነው ማለት ነው እንደዛ አይነት ወዒድ ታለው كذلك ኢትያኑ المرأة بدبورها የተከለከለ ነው በጣም فأتوا حرثكم كانوا የሚለው الله سبحانه وتعالى موضع الحرث فرجاቸው ነው الدبور موضع الأذى والكذا والخبث ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ሙጥላቃን ነው في دبورها የሚለው حائدም ትሁን ጧሂርም ትሁን ሴቶች እንግዲህ በዛ بموضع الحرث بموضع الولد ነው እንጂ በዛኛው መገናኘት የተከለከለ ነው المهم ሻሂዳችን እኛ طيب من أتى كاهنا የሚለውን الحديث ضعيف مطولا እንግዲህ ረዘም አድርገው የዘገቡት አሉ ተብሏል مطولا ሰነዱ ላይ ضعف አለ ويشهد لبعضه الأحاديث الآتية إيه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لملو فقد كفر بما أنزل على محمد ሌሎች ሪዋያቶች ስላሉ ይመሰክሩለትና የተቀዋ صحيح ይሆናል በነዛ ሸዋሂዶች بتمامه وطوله ضعف علبات ورواه أبو داود 3904 حديث والترمذي 135 حديث كتاب الحيض مهونونه والنسائي في الكبرى 917 حديث وابن ماجه 639 حديث ብዙ እንግዲህ በዛ አድርገውታል ተخريجون كالصفحة ثانيا نهاية الصفحة الثانية متابعون لا محل لا يلا حسن بشواهد الله تخرج المهم نصف الصفحة الثانية تابع لها لتخريج هذا الحديث بماش درس فلذي ساعتم سلال شرحان نقرال نهاية حديث بعضه شواهد الله وملوت للجزء الأول قدم لالنونو حديثون انقدي تخريجون أبو داود لا يمايتنا وابن ماجهم قطر سلاتذكر قطر متقرأ ومتقسوا انقدي للاستفادة منه زالي شيخ الألباني منالو كذلك شراح سنن أبي داود وحاشية بوزو يصافوا له في لابن ماجه وغيره السلسلة انقدي أي مواجين من اندالو زالي انقدي اندتاينو قطرو ميقرأ إنا لبعضه شواهد على بلو يمجمريا وناسبت እንደዚህ ማለታቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ካህን አራፍ كذلك المنجم الرماد فنجال الماء شوامي متى ضوارب بالحصى ሴቶችም ቢሆኑ እነዚህ ሁሉ علم الغيب ادعاء ከሚያረጉ ስለሆነ በእነሱ ጋር አላቃ መኖር አያስፈልግም እነሱ ጋር አላቃ ካለ ዲናችን አቂዳችን እንግዲህ ይጎድፍብናል فناقل هذا الحديث من السنن يعني الحديث እንግዲህ የነቀለው ከሱናኖች
حذف منه هذه الجملة አሁን የተባሉትን እንግዲህ ሸርህ ላይ ያመጣናቸውን ጁምላዎች ጣለና واقتصر على ما يناسب الترجمة ترجماውን የሚስማማውን ብቻ አምጥቶ ነው من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ያለው በዚህ من أتى كاهنا በሚለው ላይ የሚታጠፉ ነገሮች ጁማሎች ነበሩ እነሱ ዝህባቡ ጋር አላቃ ስለሌላቸው ለተርጀማው ሙናሲብ የሆነውን ብቻ አምጥቶ ያኛውን ጥሎት ነው دليل آخر قال المصنف رحمه الله تعالى وللأربعة الأربعة مالت انجدي أصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم أربعة بالون بمجرور متعاطفوا وقال صحيح على شرطهما حاكم دقمو كذقبوا بوالا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم بلوتال عن بيض هنا እንግዲህ عن مجرور من አልሆነም እየተባለ ተዘከራል ተዘከረው የዘከራለ እናንተ عن ነው የሚለው من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ተብይዱን ሸርህ ላይ ያልነው ሸርሑ ያብራራልናል ማን እንደሆነ ይሄንን ሐዲስ ያወሩት من الصحابه الحديث حسن بشواهده رواه احمد الامام احمد ሁለተኛ 429 እንግዲህ ሁለተኛው ጁዝ ገጽ 429 حدثنا يحيى بن سعيد ورواه الحارث بن ابي اسامه في مسنده ሁለተኛ አሁንም ገጽ ያመጣሉ طيب ومن طريقه أبو بكر بن خلاد في الفوائد ولتايات كما في الإرواء سباتنيا سلسازتين عن روح به يحيى بن سعيد وروح كلاهما عن عوف العرابي عوف بن أبي جميلة مبال عن خلاس عن أبي هريرة به እንግዲህ እነዛውን ተባለው ሙስነድ ላይ ሌሎች ክታቦች ላይ እዚህ الإمام ابن عبد الوهاب ተብይድ ያረጉት ቦታ ላይ ራዊው አቡ ሁረይራ መሆናቸውን تردال ورواه الحاكم عندنا 8 ومن طريقه البيهقي 835 من طريقين أحدهما من طريق أحمد بن مهران الأصبهاني عن عبيد الله بن موسى عن عوف به إلا أنه قال خلاص محمد بن سيرين عن أبي هريرة به على كل الأحوال الطريقة الثانية ميالة تخرجون هدبلوبة الحديث بشواهده يثبت حديثنا انقدي أصحاب السنن الأربعة وكذلك الإمام الحاكم في المستدرك زقبوا على شرط الشيخين صحيحنا وبلوتال من إلال من أتى عرافا أو كاهنا كولت عنده زند يمتع فصدقه بما يقول فملونتنا ويالا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد لا يتورد بقرآن بحديث كدو عليه سويه تلك ذاتشار ناس لذك عقيدة ينكال فابو ما جاء في الكهان بلونه كترجماون يامتوت ونحوه نزهن عرافوچم ያው እንግዲህ نحو شبه الكهان ናቸው هكذا بيض المصنف لاسم الراوي يعني الحديث ያወሩትን صحابي المصنف صاحب المتن ابن عبد الوهاب እንግዲህ በተብይድ አድርገው ነው የታውት ተብይድ ማለት ያሸባብ እንግዲህ ምን ያልተጻፈበት ማለት ነው ይሄ መድ የሚጽፉበት ነገር እኮ ጥቁር ነው እሱ ያልተጻፈ ሙብሃም አድርገው ስሙን ሳያመጡ ነው የታውት وقد رواه احمد يعني الحديث والبيهقي والحاكم عن ابي هريره مرفوعه ስለዚህ እንግዲህ عن የተባለው የعن መድኹል ማናቸው እየተባለ ነው አቡ ሁረይራ ናቸው ሐዲሱን ያወሩት دليل الامام احمد في المسند والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك كابو هريرة سلاورت مرفوع رجو قوله من أتى كاهنا قال بعضهم لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة قدي تعارض لهم بلوال بعض الأئمة هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر እንግዲህ ኩፍሩ ኩፍር ሙኽሪጅ ሚነል ሚላ አይደለም በሚሉ ሰዎች አባባል
تعارض يلوم من العلان. أما على قول من يقول بظاهر الحديث قد ظاهر كفر المالتنا كفر دون كفر عنلم الملك على فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين ما جنانيو من قدو من دنو تبلو سؤالين وراء اللالو سؤالو እንግዲህ የቅድሙ ያኛው ሶላቱ 40 የተባለው ያልሰድ በመጠየቁ በመሄዱ ብቻ ነው የሚሉት ያሁኑ ደግሞ ጠይቆ ምን አርጎታል ነው የሚሉት ተስዲቅ አርጓል ተስዲቅ ካረገ ጀዛኡ ይሄ ነው ወዒዱ በመጠየቁ ብቻና በመሄዱ ብቻ ደግሞ የሚረተበው ጀዛ እዛ ላይ የተባለው ነው وظاهر الحديث يا حديث ظاهر أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان ይህን ካህኑን ወይ አራፉን እውነተኛ ነው ብሎ ካመነ የማመኑ በኩል መንገዱ በማንኛውም በኩል ቢሆን اعتقاد بالقلب ቢሆን በመላሱ እውነቱን ነው ቢል በሌላም ነገር اعتقاد እንዳረገ የሚገልጽበት መንገድ ካለው بأي وجه كان صادق ነው የሚል اعتقاد ካለው ይከፍራል ማለት ነው وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين الكهان غالب انجلي قبل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اميزوت انجلي كشياطين استراك السمع كم يرقوا كالنسنا سلزي يسوي انجلي شيطانا يتجزع شيطانا يصدق سلونا يكفربت ملك السنا قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال القرطبي قدم يالناتشو سوي المراد بالمنزل الكتاب والسنة እንግዲህ انزل كهنا يا انزل اسم المفعول منزل ነው የሚሆነው ስለዚህ በነብያችን ላይ በተወረደው ካደ ማለት المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منزل በማለት የተፈለገበት ኪታብና ሱና ነው ቁርአንና ሱናን ክዷል ይሄ ሰውዬ ማለት ነው እንታ የካደበት ምክንያቱ እንግዲህ ምንድነው ያልን ነው ቁርአንና ሱና ላይ ምንም ይላል ያልን ነው ቀድም እኮ መግቢያው ላይ ያልኩት ነው علم الغيب مختص بالله ነው የሚሉት الكتاب والسنة ይህ ሰውዬ ደግሞ غيبን ማን ያውቃል ያለ ነው የካህኑ አራፉ ያውቃል ያለ ስለሆነ ቁርአንንና ሐዲስን አስተባበለ ማለት በኩሉ ይሄ ነው وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن المله ነው بلو እንግዲህ ሊፈሰር ይቻላል ወይ አም يتوقف فيه فلا يقال يخرج من المله ولا يخرج وهذا اشهر الروايتين عن احمد رحمه الله እንግዲህ ከፈረ ማለት እንዴት ነው ተብላ ከናካቴው ተስዲቅ በማድረጉ ቢልካሂን ወልዓራፍ ወጥቷል ነው ምንለው ኩፍር አክበር ነው አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ያሉ አሉ ሁለተኛው አባባል ደግሞ ተወቁፍ ነው ምናረገው ኩፍሩን ዱና ኩፍር ማንል ኩፍር ሙኽሪጅ من المله ነው ማንል ሐዲሱ እንዳለው አርገን ምን እንላለን አሉ ነተወቅ ከባድ እኮ አባባል ነው ሸባቢ እንግዲህ ሐዲሱ فقد كفر بما انزل على محمد እያለ አንተ ወደ ሌላ ተሕሪፋት ውስጥ መግባት ያስቸግራል ስለዚህ الاشهر الروايتين عن احمد የትኛው ነው አሉ نعم توقف كبر ስለዚህ عرافዎች ዘንድ አሉ በየአህያው እኮ አሉ ያ ሸባብ ሌላ ስም አንዳንዶቹ የተወሰነ ያገር ባህል ብለው ሊከፍቱ ይችላሉ አንዳንዶቹ ሩቅያ ብለው ሊከፍቱ ይችላሉ ስትገባ ያለው ነገር ግን ሌላ ነገር አሉ في كل الاحياء ሰዎች እንግዲህ ዲናቸውን ችላ ብለው የሚካለቡት ለዱንያ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ያ ሸባብ اهل الدثور ናቸው الاغبياء الجهله اموال طائله ይሰጧቸዋል በአዋሙ ገንዘብ ብዙ ነገሮች ይገነባሉ ስለዚህ አሁን እኛ ሰውን የምንገምተው ሰውን ደረጃ የምንሰጠው በገንዘብ ስለሆነ ማንንም አይናገራቸው ይናገራቸዋል አይናገራቸውም ይችላል ምንናገራቸው የለም ታቃለህ ይሄ ጠንቋይ ቤት ነው ትላለህ በዛ ስታልፍ ግን لماذا لا ينكر عليه ስለዚህ ኢንካር ማድረግ የቻለ باليد بيده ያረጋል ያሳደው ያሉ እኮ ነው ቁርጦቢ
كذلك بيد يالቻለ ካወቅ በምላስ ኢንካር ታደርጋለህ وتحذر الناس عنه እንደዚህ አቂዳ የሌላቸው የሙጅተማውን አቂዳ የሚያበላሹ ናቸው ተብሎ يحذر عنه طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ليلا دغمو دليل مثله للنو عند متابعه لامد ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا على ابن مسعود لأنه يألفون حديث مرفوع ممثل في مسند أبي يعلى الموصلي كابن مسعود موقوفا عليه جيد بوانا سند يتزقبم دليل على طيب صحيح موقوفا رواه البغوي في الجعديات يا كتاب سمنه ولتنيا 707 ك707 773 درس الى والطيالسي 381 እስከ 382 طبعة هجر وابو يعلى 5408 حديث مسند ابي يعلى قال له الموصلي رقمه እንግዲህ ይሄ ነው አሉ وابن عدي لعله في الكامل 239 والطبراني في الكبير ساتهم እንግዲህ ቁጥር አምጥተዋል واحد مع 3 أصفار نهايته 5 في معجمه الكبير الزالي والأوسطم كذلك ቁጥር አምጥተዋል والبزاء ብዙ አይማዎች ዘግበውታል اثر ابن مسعود الموقوف عليه موقوفا على ابن مسعود እንደዛ አቡ ሁረይራ مرفوعا እንዳወሩት አይነት ሐዲስ ከابن مسعود موقوفا في مسند ابي يعلى بسند جيد አለ لترجم لنا أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف موصل مالت يا شباب شمال العراق مدينة عريقة وأصيلة موصل يبالا أهون موصل لتليهونوچو مبالو موصل يا شباب بفتح الميم وسكني الواو وكسر الصاد موصل من مدن العراق الشمالية هناك سلازي ازاي زاغر سو سلونه ودزا يتنسب الموصلي بالا سمو احمد ابن علي ابن المثنى الموصلي الامام صاحب التصانيف كالمسند وغيره مسند ابي يعلى او ني اثر تورطوبتال ميبالو قطرم زغبوال تقسوال السنه ليروچ مؤلفاتوچ አሉት مما بعد مشايخه او بعض من روى عنه ابو يعلى سيامتو روى عن يحيى بن معين يحيى بن معين شيخنا مالتنا لابو يعلى الموصلي وابي خيثمة وابي بكر بن ابي شيبة وخلق وكان من الائمة الحفاظ مات سنة 700 307 لاي نود اخيرا هذا امامه وهذا الاثر ابن مسعود اثر رواه البزار ايضا الامام البزار في مسنده زهمكو تقسوال بزار امتتوال والبزار 2068 حديث كشف እንግዲህ كشف الاستار في زوائد البزار የሚባል كتاب አለ እሱ ላይ ታገኘዋለህ ማለት ነው ايضا ማለት كما رواه ابو يعلى في مسنده الامام البزار في مسنده زغبوታል ولفظه لفظ اثر ابن مسعود من اتى كاهنا او ساحرا እንግዲህ مثله ነው ያሉት እዛ ላይ አለፈው ላይ እንግዲህ ሳሂር የሚል ቃል አለ የለም على كل الاحوال مثلنا نحوه ቢሉ ችግር አልነበረውም مثله ካሉ ግን እንደዛው እኩል የሆነ ማለት ነው ለፍዙ ማዕናው نحو ከተባለ በማዕና የሚገናኝ ሲሆን ነው ይላሉ قاعدهው ጋር እንግዲህ ለፍዙን ሲያመጡ ሊጻረርብን مناتا كاهنا او ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم اي اثر እንግዲህ ከابن مسعود ሰብቷል صحيح ነው ስለዚህ እንግዲህ الساحر والكاهن والعراف ሌሎችም የነሱን ሁክም የሚይዙ ዝባብ ላይ የተብራሩልን ነው ወደ እነሱ መሄድ ብሎም እነሱ ሚሉትን መሰደቅ ሳይሆን ያለብን እነሱ
ስራቸውን ኢንካር ማድረግና ከነሱ ሙጅተማዑ እንዲጸዳ ሙጅተማዑንም ተውዒያ መስጠት አቂዳ ካልተማረ ያሸበው ምንም የሚስተካከል ነገር የለም ተውሂድ ካልያዘ ሙጅተማዑ ከዝም ቢፈራል ስለዚህ ማድረግ ያለብን ኢንካርና ተውዒያ ማድረግ ነው وفيه اثر ውስጥ ምን አለ دليل على كفر الكاهن والساحر فقد كفر ስለሆነ እያለ ያለው مرفوع موقوف ማስረጃ አለን ካህንና ሳሒር በመካዳቸው ካዲያን በመሆናቸው ላይ ማስረጃ አለ ለምን ካፊር ሆኑ لماذا كفر دليل إلا ينقرون لأنهما يدعيان علم الغيب ساحرم هنا كاهن غيبا እናውቃለን እያሉ የሞገቱ ስለሆነ ይሄ ደግሞ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala من خصائص الرب سبحانه وتعالى ስለሆነ ያከፍራቸዋል وذلك كفر ادعاء علم الغيب ምንድነው ተባለ ክደት ነው ራሱ والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به كاهن ساحر ደግሞ እውነታቸውን ነው የሚል ይሄንን የነሱን አባባል ادعاء علم الغيب እናውቃለን የሚሉትን አባባል እውነት ነው ብሎ اعتقاد እያረገ እየወደደ ነው وذلك كفر ايضا እንግዲህ علم الغيب ሌላ ካላህ ሌላ ያለ ያውቃል ብሎ ማመን በዚህ መውደድ ራሱ ኩፍር ነው الرضا بالكفر كفر اعتقاد الكفر كفر ስለዚህ ሁለታቸውም የከፈሩበት ምክንያት አሁን በተባለው መልኩ ነው طيب እንግዲህ በቁርአን የከፈረበትን ምክንያት ሊያመጡልን ነው وبه ننهي الدرس ان شاء الله وذلك لان في الكتاب المنزل እንግዲህ او المنزل ሁለቱም ይቻላል በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ተወረደው መጽሐፍ ውስጥ ምን ይላል ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير دي اخر ايه من سوره لقمان ስለዚህ وقال في سوره الانعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو 59 ايه الى الانعام وقال في سوره الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه الايات طيب ومن كذبهما كفر ومن كذبها نمله ومن كذبهما نمله طيب ومن كذبها اي الايات ስለዚህ እንግዲህ አያው ቀድመም የቀራነው አላ النمل ላይ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ስለዚህ አሁንም እሳቸው ያመጡልን ብዙ አያቶች አሉ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ሌሎችም في الاحقاف مال طيب ስለዚህ وما ادري ما يفعل بي عندنا ملوا يا شباب ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي ان انا الا الايه ስለዚህ ቁርአን ላይ ይሄን ሚላል ብዙ አያቶች አሉ علم الغيب بالله ብቻ የተለየ ለመሆኑ የሚያብራሩ ይህ ሰውዬ ደግሞ علم الغيبን ካህን ያውቃል ጠንቋይ ያውቃል ወልዮቹ ያውቁታል لوح المحفوظን ተረራ አርገው ያነባሉ ይሄ ሁሉ ኩፍር ነው ያሸባ ሻኡ አም አበው እኛ ሐቅ ይዘን ነተመልመል እንፈራለን እነሱ ባጢል ይዘው ደረታቸውን ነፍተው ያሸባ ሙጅተማዑ እዛው ጥመቱ ላይ ጥመት እየጨመሩለት ትንሽ እንኳን ከፈት ያረገው አሁን እንደገና የድመራ የሚባለው ከመጣና አንድነን ከተባለ በኋላ ይሻላሉ የተባሉ እንትናቸው የተባሉ ሰዎች አጨበጨቡ እዛ ላይ በኋላ ላይ ወጣለሁ ብትል መውጫ የለም እንዳን ጊዜ بالمال يغرونك بالمال ይሄ ቁረይሾች ኩፋሮች ስራ እኮ ናቸው መንሲብ ይሰጣል መጅሊስ ያዩኑክ የሆነ ነገር ይሰጣል በዛ አፍህን ያስይዛል
በኋላ ግን ያለይተኒ ኩንቱ ማዕሁም ይመጣ ችግር የሸባብ ችግር የዱንያ ችግር እኮ ምንም ያጣለው ነገር እኮ የለንም ያ ሸባብ ስልጣንም ሰጠው ፎቅም ሰጠው ሌላም ሰጠው መኪናም ሰጠው ምንም ሰጠው ምንም ያገኝ ምንም አንዲት እንጀራ በልቶ ነው የሚኖር እኛም አንድ እንጀራ አላጣንም አልহামዱሊላህ ምን ለያየው ባዑዲናውን بعرض من الدنيا قليل በጣም አደገኛ ነው ያሁኑ መጅሊስ ደግሞ ብዙ ጊዜም ተንቢህ አድርጋለሁ ያ ሸባብ بوحدة الأديان የሚል على لسان رئيسي ዲኖች ሁሉም አንድ ናቸው የሚል ተሰጅሏል በራሱ ቋንቋ የራሱ ሰዎች ናቸው ያወጡበት አባባሉን ሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎች አይደለም الأديان السماوية ترجع إلى إبراهيم ይሄን የሚል ሰው ያ ሸባብ يرأس المسلمين إبراهيم يتهمه باليهودية والنصرانية الله سبحانه وتعالى برأه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من أديان سماوية وجنقل يا شباب وزارة السلام يبال نقر كوال لا سلام فيه نسأل الله أن يكفينا شره أحباشين يا متع بكل وزارة السلام يبال سلام منست አሁን ደግሞ ቆይቶ ባሁኑ መጅሊስ وحدة الأديان የሚያምኑ ሰዎች ከዚሁ من دول العرب አመጣልን واجتمعوا برئيس المجلس الحالي وأعلنه هذا الكلام وإن أنكر فيما بعد لا إنكاره لا يشفع له شيئا شاهداتنا يا شباب مشكل ስለዚህ አንተ ሐቅ ተተበየነ ለህ በኋላ عقيدان توحيدين كشرك سنان كبدعة بترتر አርገው ዑለሞቻችን አብራርተውልን عبر الرسائل وعبر الكتيبات وعبر الاشرطه وعبر المشافهات ሱስ ከተብራራልህ በኋላ ወዲህ ብትል ብዙ አውጆች ብታሳይ لا تضر الا نفسك ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تزال طائفه ብለዋል ያ ሰውዬ መጀመሪያ ሲመጣ የምታስታውሱ ከሆነ አገራችን ላይ ሱፊያ ሰለፊያ የሚባል የለም ቀብረናል ቀስ ያለ ደግሞ አሁን ምን አመጣ አዲያኖች ሁላቸው አንድ ናቸው ወደ አላህ ያደርሳሉ ነገ የሚለውን ደግሞ አላህ ያውቃል ስለዚህ عليكم بالحذر መጠንቀቅ አለብን ዲናችን ረእሰል ማላችን ዲንህን ካጣህ فقدت كل شيء ምንም የሚጠቅምህ ነገር የለም ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين